नमस्कार जेकेआरएस मीडिया को स्वागत। जगतसिंहपुर रे प्रस्तावित पोस्क प्रकल्प अंचल जेएसडब्ल्यू कंपनी को बिना एमओयू रे मेगा इस्पात प्लांट स्थापन कराइबा निमंते सुजोग देबाकू ओडिशा सरकार सबु आईन कानून को फू कर जानुआरी 28 रे केंद्र परिवेश मंत्रालयर एक्सपर्ट अप्राइजाल कमिटीर 55तम बैठकर दस्तावेजरू ही एभली आभास मिली। जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को आखि खोसी होई जिबा भली ऐतिक अनुकंपा राज्य सरकार देखाइबा को पछाई नथिबा स्पष्ट होईछि। जनशुणाणी ठू आरंभ करी सामाजिक प्रभाव आकलन प्रकल्प पाई जल आवश्यकता पूरण, जंगल जमीर किसम परिवर्तन, प्रदूषण मात्रा, परिवेश नष्ट और मानवाधिकार उल्लंघन आदि सबु क्षेत्र रे जेएसडब्ल्यू कंपनी निजर मनमुखी कार्य करिथिबा लोकलोचन को आसीछि। एक्सपर्ट अप्राइजाल कमिटी ईएसी आगरे जेएसडब्ल्यू जो ढंगरे स्पष्टीकरण रखी ताहा परोक्षरे ओडिशा सरकारंको शासन कल उपरे कंपनीर मात्राधिक प्रभाव को पदारे पकाई देइछि। अवश्य जेएसडब्ल्यू कंपनी को जगतसिंहपुर रे मेगा इस्पात प्रकल्प और जेटी निर्माण निमंते आवश्यक प्रस्ताव उपरे एक्सपर्ट अप्राइजाल कमिटी 18टी दिग उपरे तर्जमा करिबा सह 10टी प्रसंग अतिरिक्त दस्तावेज दाखल करने को सुपारिश करिसंती। यह पर ही कंपनीर परिवेश अनुमति आवेदन प्रस्ताव उपरे विचार कराजिबो बोली ईएसी स्पष्ट करिसंती। जानुआरी 28 रे डॉक्टर चछीनाथ पांडे अध्यक्षता अनुष्ठित 18 जनिया एक्सपर्ट अप्राइजाल कमिटीर 52तम बैठक में जेएसडब्ल्यू उत्कल स्टील कंपनी द्वारा जगतसिंहपुर प्रस्तावित पोस्क अंचल वार्षिक 13.2 नियुत टन क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता विशिष्ट टी स्टील प्लांट, वार्षिक 10 नियुत टन सीमेंट कारखाना और 9 मेगावाट कैपेसिटिव पावर प्लांट निमंते परिवेश अनुमति आवेदन उपरे विचार विमर्श होइथिला। तेबे कमिटी द्वारा कंपनीर परिवेश अनुमति आवेदन उपरे 18टी दिग उपरे तर्जमा करने सह 10टी प्रसंग उपर अतिरिक्त दस्तावेज दाखल करने को सुपारिश करा जाइछि। एसबु तथ्य मिलिबा पर ही कंपनीर परिवेश अनुमति आवेदन उपरे कमिटी विचार करिवो बोली कहिसंती। जेएसडब्ल्यू द्वारा दाखल करा जाइथिबा तथ्य अनुसार 2012 मसीहा पर ठारू ओडिशा रे शिल्प स्थापन निमंते सरकारंक सह एमओयू करिबा जरूरी नुहे। कंपनी जुक्ति बाढ़ी जे जंगल अधिकार आईन 2006 प्रावधान अनुसार प्रकल्प स्थापन पर जनशुणाणी में लोकों सहमतिर आवश्यकता जरूरी नुहे। केवल निर्धारित फर्माट्रे जनशुणाणी हेब आउ प्रकल्प करुथिबा कंपनी को एसबु समस्यार समाधान पर सुजोग मिलिबो। तेणु प्रकल्प अंचल जनशुणाणी रे कौनसी चंचकता होई नाही। एपरिकी कंपनी नवेम्बर मासरे होइथिबा जनशुणाणी को संपूर्ण फांकी देई जगतसिंहपुर जिला प्रशासन उपस्थिति रे डिसेम्बर होइथिबा कहिछि। सेहीपरि महानदी रे जलस्तर ह्रास पाउछि बोली चित्कार करी छत्तीसगढ़ सह मामला लड़ुथिबा क्षमतासीन बीजेडी सरकार प्रथमे जोब्रा ब्यारेज निकटरू 117.3 क्यूसेक जल देबाकू सम्मति जणाइथिले, किंतु कंपनी पुणी थे संशोधित अनुरोध पर जेएसडब्ल्यू को जगतपुर निकटरू 98.1 क्यूसेक पानी देबाकू हाथ काटी लिखिदेइछंती। के रयपल कमिटी पूर्वर महानदी रे जलाभाव थिबा दर्शाई पोस्को को सेठारू जल न देबा पई सुपारिश करिथिले, किंतु जेएसडब्ल्यू पई जल संपद विभाग याकू अणदेखा करी जेएसडब्ल्यूर जल आवश्यकतार स्थायी स्रोत भाव महानदी पूरण करने को लिखिदेइछंती। सेहीपरि प्रकल्प अंचल सामाजिक प्रभाव आकलन ठीक भाव होई नथिबा बेले यार आवश्यकता नथिबा सपक्ष रे जेएसडब्ल्यू कंपनी जुक्ति बाढ़ी।
ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାତ୍ର 2.5 ଏକର ଜମି ଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟକୁ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିବାବେଳେ ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ବିରାଟ କଣ୍ଟେନର ରଖି ସେଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଫିସ କରିବା ସହ ବାଲି ଠିପ ନଷ୍ଟ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ବି କମ୍ପାନୀ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଥିବା ଢିଙ୍କିଆ 4 ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ମାମଲା ଆଦିକୁ ପ୍ରଶାସନର କାର୍ଯ୍ୟ କହି କମ୍ପାନୀ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପାରାଦୀପ ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଆଶଙ୍କାକୁ କମ୍ପାନୀ ଫାଙ୍କି ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କମିଟି ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ହୋଇଥିବା 2014 ଅକ୍ଟୋବର 7ରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଓ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣରେ ଜେଟି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଓ ବାଲି ପାହାଡ଼ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲେଆଉଟ, ସମୁଦ୍ରରେ ଅଧିକ ଫ୍ଲୋରାଇନ୍ ଓ ଫିନେଲ୍ କଣିକା ମିଳିବାର କାରଣ, ଆଇରନ୍ ସ୍ଲରିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ବର୍ଜ୍ୟଜଳର ପୁନଃ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ 1.30 ଲକ୍ଷ ଗଛ କାଟିବା ଓ ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବନୀକରଣ CRZ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣ ନ କରିବା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଏରସମାର 3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ, ଢିଙ୍କିଆ ଓ ନୂଆଗାଁର 11,25,284 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବ। ଏଥିରେ 10,69.581 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 55.70 ହେକ୍ଟର ଅଣଜଙ୍ଗଲ ଜମି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଇଡ୍କୋ ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇସାରିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ, ମିନ ଓ ପନିପରିବା ଆଦି ଚାଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ 50,000 ଲୋକ ନିଜର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି।